کپڑے میں دینا چاہیے۔ مرد کے لیے صرف 3 کپڑے ہیں، عورتوں کے لیے 2 کپڑے اضافی ہیں، ایک سینہ بند ہوتا ہے، ایک اس کو اوڑھنی کہہ لو یا ٹوپی کہہ لو۔ عورتوں کے لیے یہ 5 کپڑے ہیں، مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کفن کے سلسلے میں کنجوسی نہیں کرنا۔ جہاں ہمیں غلو کرنے سے منع کیا، وہاں ہمیں کنجوسی کرنے سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا جو شخص اپنے بھائی کے کفن دفن کا مکلف بنایا جائے، ذمہ دار بنایا جائے، اسے چاہیے کہ وہ اچھے انداز سے اپنے بھائی کا کفن دفن کا انتظام کرے۔ ہمارا یہ علاقہ ہے، اللہ کا شکر ہے اپنی اپنی زمینیں ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی علاقے ہیں جہاں قبر کے لیے جگہ خریدنی پڑتی ہیں اور لمبے چوڑے اخراجات ہوتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ کفن دفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے، یہ پہلا فرض ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا فریضہ یہ ہے، مرنے والے کا اگر کوئی قرض ہے وہ قرض ادا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے میرے پاس لایا کرو، میں اس کی نماز جنازہ ادا کروں۔ قرآن کریم میں یہ موجود ہے، وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، آپ کی دعا کرنا ان کے لیے باعث سکینت ہے، باعث تسلی ہے اور ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام دور دور سے جنازے لایا کرتے تھے، اور حدیث میں تذکرہ ہے اوالی مدینہ سے 8-8 7-7 6-6 میل کے فاصلے سے جنازے لائے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھتے۔ ایک دن ایسا جنازہ آیا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ لوگ ادھر قریب آ جائیں، اس طرف آ جائیں، یہاں سے راستہ چھوڑیں، آپ ادھر اوپر آ جائیں، قریب آ جائیں، ادھر نزدیک آ جائیں۔ آپ نے پوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ پتہ چلا کہ قرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واپس لے جاؤ، میں قرض دار کا جنازہ نہیں ادا کروں گا، پڑھوں گا۔ اللہ کے رسول وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ رب ذوالجلال نے رؤوف اور رحیم کا خطاب دیا ہے۔ آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جسے رب ذوالجلال نے رحمت للعالمین کا خطاب دیا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ نبی جو شفیع المذنبین ہیں، وہ نبی جو رؤوف و رحیم ہیں، وہ نبی جو رحمت للعالمین ہیں، وہ قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ آپ فرماتے لے جاؤ، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا جب تک اس کے اوپر قرضہ ہے۔ مجلس میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ عرض گزار ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قرضہ یہ میرے ذمے ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وضاحت طلب فرمائی، کیا تمہارے پاس اس کی ادائیگی کا بندوبست ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ادائیگی کا انتظام ہے۔ پھر آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ ہمارا سماج اور ہمارا معاشرہ اس سے بالکل برعکس ہو چکا ہے۔ میں بڑے ادب سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ پوری محفل میں کوئی آدمی گارنٹی سے یہ نہیں کہہ پائے گا کہ فلاں شخص، فلاں اللہ کا بندہ قرض دار فوت ہو گیا تھا اور اس کے بچوں کے پاس، اس کے ورثہ کے پاس اس کی ادائیگی کا انتظام نہیں تھا۔
اور میں نے اس کا یہ قرض اللہ کی رضا کے لیے ادا کر دیا تھا۔ کوئی محفل میں ایسا آدمی میرے خیال سے نہیں ہوگا جو یہ کہہ سکے۔ ہونا یہ چاہیے، یہ ہونا چاہیے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت ابو قتادہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ اس کا قرضہ میرے ذمہ ہے، میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گا۔ دوسرا اہم ترین فریضہ ہے قرضے کی ادائیگی۔ متوفی کے ذمہ جو قرضہ ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اہم فریضہ ہے مرنے والا اگر کوئی وصیت کر کے مرے اس وصیت کو پورا کرنا یہ فرض ہے۔ اور وصیت کے سلسلے میں 3 باتیں یاد رکھو۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر مرنے والا خلاف شرع کسی کام کی وصیت کر جائے وہ قابل قبول نہیں ہے، قابل تسلیم نہیں ہے، اس کو پورا نہیں کرنا، کیونکہ خلاف شریعت جو بات یا جو وصیت کی گئی وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر، شریعت کے اصولوں کے اندر رہ کر جو وصیت کی جائے اس کو تسلیم کرنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے اور اس کو نافذ کرنا ہے۔ دوسری بات وصیت کے سلسلے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جائیداد میں، پراپرٹی میں اگر کوئی آدمی وصیت کرے تو وہ وصیت 1/3 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 1/3 سے زیادہ وصیت کی گئی شریعت اسلامیہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ 1/3 تک کی وصیت کر سکتے ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے وصیت کے سلسلے میں کہ وہ وصیت ورثہ کے حق میں نہ ہو۔ ورثہ کے حق میں وصیت کو شریعت تسلیم نہیں کرتی ہے، چونکہ ورثہ کا معاملہ بڑا الگ معاملہ ہے۔ ورثہ کا معاملہ ورثہ کے حق میں اللہ رب ذوالجلال نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین اور فرامین عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ بے شک اللہ رب ذوالجلال نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا کسی بھی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ گویا وصیت کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھنی ہیں ہمیں۔ پہلی بات یہ یاد رکھنی ہے کہ خلاف شرع وصیت نہ ہو، اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ جائیداد میں 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہ ہو، اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی وارث کے حق میں وصیت نہ ہو۔ گھروں میں مثال کے طور پر مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں، ایک آدمی کے 4 بیٹے ہیں، کوئی نکما ہے، کوئی نالائق ہے، کوئی لائق ہے، کوئی ہوشیار ہے، کوئی خوبصورت ہے۔ اللہ نے یہ 5 انگلیاں برابر نہیں بنائی، اسی طرح بچے بھی برابر نہیں ہوتے۔ کوئی آدمی ذہن میں بات آئے میرا فلاں بچہ اچھا ہے، یا فلاں کے حق میں یہ وصیت کر دوں، فلاں کے حق میں یہ وصیت کر دوں، شریعت اس کو تسلیم نہیں کرتی، اس لیے کہ یہ اللہ رب ذوالجلال نے خود قرآن کریم میں حصے متعین کر دیے ہیں کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے اور کسی بھی وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں ہے۔ چوتھا فریضہ اس کے بعد آتا ہے، اور وہ ہے کہ مرنے والا جو جائیداد چھوڑ کر جائے اس کو
शरीयत के उसूलों के मुताबिक उसके वर्षा के दरमियान तकसीम किया जाए। ये अहम तरीन फरीज़ा है। और दोस्तों, ये बुजुर्गों, मैं अर्ज करूं कि ये इतना अहम फरीज़ा है कि ये नमाज रोज़े से भी बड़ा फरीज़ा है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये इबादत हैं और ये हुकूकुल्लाह से मुतालिक हैं। और ये जायदाद की तकसीम का मामला ये हुकूकुल इबाद से है। और हुकूकुल इबाद को अल्लाह रब्बुल जलाल उस वक़्त तक माफ़ नहीं फरमाएगा जब तक बंदा उसको माफ़ ना कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने कुरान करीम में जहां विरासत का तज़किरा फरमाया है, वहां विरासत के सारे हुकूक और सारे हिस्स खुद बयान फरमाए। आप इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं, कुरान करीम में नमाज का हुक्म दिया गया है, अकीमुस्सलाह वातुज़ ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। नमाजें फर्ज फरमाई, लेकिन नमाजें अदा किस तरह करनी है, नमाजों की रकातें कितनी हैं, रकू में क्या पढ़ना है, सजदे में क्या पढ़ना है, क़याम में क्या पढ़ना है, और ज़ोहर की नमाज में फर्ज कितने हैं, सुन्नतें कितनी हैं, फजर में कितनी रकातें हैं, यह सारी तफसील हमें कुरान करीम में नहीं मिलेगी। यह सारी तफसील वही खफी के जरिए, रसूलुल्लाह के जरिए रब्बुल जलाल ने हम तक पहुंचाई है। अल्लाह ने जिब्रील अमीन के जरिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाजें पढ़कर नमाज का तरीका भी बताया, टाइम भी बताया, और रसूलुल्लाह ने हमें नमाजें पढ़ने के लिए हुक्म दिया। आपने नमाज अदा फरमाई और फरमाया सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, नमाज उस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखते हो। गोया नमाज का हुक्म दे दिया, लेकिन उसकी तफसील यह कुरान करीम ने नहीं बयान फरमाई है। ज़कात इस्लाम का अहम तरीन बुनियादी रुकन है, और ये याद रखो, शहादतैन का इकरार कर लेने के बाद सबसे बड़ा फरीजा नमाज है, और नमाज के बाद दूसरे नंबर पर ज़कात का मामला आता है। ज़कात फर्ज फरमाई है। पूरे कुरान करीम में कहीं भी ज़कात का निसाब बयान नहीं किया गया, बल्कि वही खवी के जरिए, हजरत रसूलुल्लाह के जरिए, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह के जरिए रब्बुल जलाल ने हमें तालीमात दी हैं। निसाब क्या है, सोने का निसाब क्या है, चांदी का निसाब क्या है, भेड़ बकरी का निसाब क्या है, गल्ला अनाज पैदा होता है उसका निसाब क्या है, ये सारी तफासील हमें किससे मिली, कहाँ से मिली, रसूलुल्लाह से मिली। लेकिन जहाँ विरासत का मामला आया, जायदाद और प्रॉपर्टी का मामला आया, वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने कुरान करीम में खुद ये ऐलान फरमाया है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह वसीयत फरमाता है, अल्लाह हुक्म देता है तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में, लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। यहाँ सूरह निसा में ये दो आयतें हैं, और इन दोनों आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने सारे विरासत के मसाइल बयान कर दिए। और ये कुरान की अजमत है, ये कुरान की शान है कि रब ने खाली दो आयतों में सारे इंसानों के लिए
हुक्म अहकाम बयान कर दिए। आज अगर हम देखें हमारे घरों में अगर 5 भाई हैं, एक भाई को औलाद जुदा होगी, दूसरे भाई की औलाद जुदा है, किसी के यहाँ बेटे हैं, किसी के यहाँ बेटियां हैं, किसी के बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं, किसी को एक है, किसी के 4 हैं, किसी के 2 हैं, किसी के कम हैं, किसी के ज्यादा हैं। इसी तरह जायदाद का जब मामला आता है, किसी आदमी के पास लाख रुपया है, किसी को 100 कनाल जमीन है, किसी को 2 मरले जगह है। हर एक के मसाइल इन 2 आयतों में मौजूद हैं और ये एजाज कुरानी है, ये कुरान का एजाज है, ये रब्बे किबरिया का करम है कि उसने सिर्फ 2 आयतों में सारी इंसानियत के मसाइल बयान कर दिए। और इन 2 आयतों के आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन ने ये ऐलान फरमाया है कि तिलका हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की मुतय्यन करदा हुदूद है। मन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी करेगा, अल्लाह रब्बुल जुल जलाल उसको जन्नत में दाखिल करेगा। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और उसके हुदूद से तजावुज करेगा, यानी अल्लाह के बताए हुए दस्तूर के मुताबिक विरासत की तकसीम नहीं करेगा, युदखिलहु नारन, अल्लाह ताला उसको आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहने वाले हैं, खालिदन फीहा। और बड़ी वईदें हैं इस सिलसिले में। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमारे समाज में, माशरे में सबसे ज्यादा अगर कमी है इसी सिलसिले में हो रही है। बेटियों के हुकूक अदा नहीं किए जा रहे, बच्चियों के हुकूक अदा नहीं किए जा रहे, बहनों के हुकूक अदा नहीं किए जा रहे और बेवा का हक अदा नहीं किया जाता। बल्कि हमारे समाज में, हमारे माशरे में, हमारे माहौल में ये होता है कि मरने के बाद दूसरे लवाजमात, मसलन खत्म का मामला है, न्याज का मामला है और दूसरे मामलात हैं, इन पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। मैं जितना दीन जानता हूं और कुरान करीम में, अहदीस रसूल में आज तक हमने कोई हुक्म, कोई मसला ऐसा नहीं पड़ा जहां ये मुरव्वजा खत्मात का तज़किरा हो कि इस तरह फलां दिन ये न्याज करना, फलां दिन ये न्याज करना, फलां दिन ये न्याज करना। ये सारी चीजें जो लोग करने वाले हैं वो भी इसको ज्यादा से ज्यादा नफली दर्जा देते हैं। और ये आयतें और विरासत का जो हुक्म है ये फर्ज के दर्जे में है। लोग फराइज को छोड़ रहे हैं, फराइज को भूल रहे हैं और जो चीजें नफली हैसियत रखती हैं उस पर हमारे समाज और माशरे में सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। दोस्तों और बुजुर्गों, मर्दों को वहां ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, खवातीन ज्यादा हैं। आप हजरात इधर ही तशरीफ रखें, काम को जल्दी करें। मर्दों को वहां जाकर खवातीन में भीड़ नहीं करनी चाहिए। मैं बारहा जनाजों पर यह बात कहता रहा हूं कि हमारी माएँ और बहनें बड़ी तादाद में जनाजों पर आती हैं और आने के बाद पर्दे का एहतमाम नहीं रह पाता, फर्ज नमाज का एहतमाम नहीं रह पाता, जो फराइज हैं वो छूट जाते हैं और ख़वातीन को जनाजों पर आने की कोई खानहा ज़रूरी नहीं होती। और मर्दों को चाहिए कि मर्द जनाजे के सिलसिले में, कफन दफन के सिलसिले में जितना मुमकिन हो इतना जल्दी करें और बेला वजह ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, बेला वजह लेट नहीं करना चाहिए और जितना मुमकिन हो उतना हम सवाब की नीयत से आए। बहुत सारे साथी मैंने ये कहते हुए सुना है कि फलां आदमी हमारे यहाँ जनाजे पर आया था इसलिए हमें भी जाना है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये मामलात
पाजी के मामलात नहीं होने चाहिए। जनाजा सिर्फ और सिर्फ सवाब की नीयत से आओ, सवाब की नीयत से जाओ, और जो लोग सवाब की नीयत से आते हैं बहुत बड़ा अजर और सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो आदमी सिर्फ उस वक्त तक जनाजे में शामिल होता है जब तक जनाजा पढ़ते, फरमाया उसको एक की रात सवाब मिलता है, और जो आदमी उस वक्त तक मौजूद रहता है कि मिट्टी डाल कर जाए, फरमाया उसको 2 की रात सवाब मिलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि रात की मिकदार क्या है, कि रात कितना है? आपने फरमाया कि एक की रात की मिकदार ओद पहाड़ जितना है, इतना बड़ा अजर और सवाब है जनाजे में आने का। लिहाजा हम ये कोशिश करें कि सवाब की नीयत से आएं, और ये कोशिश करें कि जितना जनाजा जल्दी दफन हो सके। कल वहाँ एक जगह जनाजा हुआ, अगले दिन 12 साढ़े 12 मौत हुई, और दूसरे दिन जाकर 1:30 बजे जनाजा हुआ। ये बिला वजह लेट करना, बिला वजह ताखीर करना, बिला वजह देर करना, ये बड़ा गैर मुनासिब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन उम्मत मुहम्मदिया के जितने ईमान वाले दुनिया से जा चुके सबकी मगफरत फरमाए, और जो हाज़रीन मजलिस के आबा अजदाद जितने भी दुनिया से जा चुके, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए। खास कर ये बंदा अल्लाह के दरबार में हाजिर हो रहा है, अचानक मौत हुई है, अल्लाह ताला इसकी बशरी तकाजे से जो भी कोताहियाँ, गलतियाँ, सुस्तियाँ वो दरगुजर और माफ़ फरमाए, जो अच्छाइयाँ उनको कबूल और मंजूर फरमाए, आखिरत की सारी मंजिलें आसान फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम साइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल बर्रुर रहीम। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।